Bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir choisi les Vedettes de Paris. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas vous pencher à l'extérieur du bateau durant la croisière. La compagnie Vedettes de Paris, particulièrement sensible à la protection de l'environnement, vous remercie de ne rien jeter par-dessus bord et d'utiliser les poubelles prévues à cet effet sur le bateau. Durant toute la navigation, un bar et des toilettes sont à votre disposition. Nous allons naviguer pendant près d'une heure sur environ 12 km. Lors de ce voyage, vous découvrirez 22 des 38 ponts et passerelles de Paris. Les quais de la Seine ont été classés en 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne croisière! Ladies and gentlemen, welcome aboard. We're happy to have you on our cruise today, and we thank you for choosing Les Vedettes de Paris. For security reasons, we kindly request that you do not lean out over the exterior rails during our cruise. Our company, Les Vedettes de Paris, is particularly concerned with protecting our environment, so please do not dispose of anything in the river. Use the trash containers located around the ship. A bar and toilets are at your service during the entire cruise. We will be cruising on the Seine for about 1 hour, over a distance of about 12 kilometers. Es históricamente la primera iglesia americana establecida fuera de los Estados Unidos y está presente en París desde 1814. Sa première pierre a été posée par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. La particularidad de este puente metálico es no poseer más que un único arco. Se trata de uno de los más bellos puentes de París. Nous abordons maintenant le pont de la Concorde, achevé en 1791 avec des pierres provenant de la démolition de la prison de la Bastille. Il mène, à gauche, à la place de la Concorde, au centre de laquelle se dresse depuis 1836 l'obélisque de Luxor. Il fallut 6 ans pour le faire venir en bateau depuis Luxor jusqu'à Paris et le réinstaller. C'est sur cette place que débute l'avenue des Champs-Élysées menant à l'Arc de Triomphe. We are approaching the Pont de la Concorde, which was completed in 1791 using stones that came from the demolition of the Bastille prison. To your left, it leads to Place de la Concorde, where the obelisk of Luxor has been standing since 1836. It took 6 years to transport it by boat from Luxor to Paris and reinstall it here. That is also the location where Avenue des Champs-Élysées begins, leading to the Arc de Triomphe. Llegamos ahora al puente de la Concorde, acabado en 1791 con piedras procedentes de la demolición de la prisión de la Bastilla. Conduce a la izquierda a la Plaza de la Concorde, Consacré principalement à la peinture impressionniste. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. La estación d'Orsay a su derecha se construyó en 1900 para conducir al centro de París a los visitantes de la Exposición Universal. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la demolición. Es ahora el Museo d'Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista.
Le musée du Louvre, ancien palais des rois de France. Louis XIV, s'y trouvant à l'étroit, fit construire le palais de Versailles qu'il voulut resplendissant à l'image de son créateur, le roi Soleil. To your left, the Louvre Museum, former palace of the French kings. Louis XIV considered it to be too cramped, so he built the Chateau of Versailles, demanding that it be radiant in the image of its creator, the Sun King. He aquí a la izquierda el Museo del Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia. Luis XIV, que lo encontraba pequeño, hizo construir el Palacio de Versalles a la imagen resplandeciente del que fue llamado el Roi Soleil, o Rey Sol. Le musée du Louvre, à gauche, avec 14,5 km de galeries, est le plus vaste musée du monde. Visiter toutes les galeries équivaut à parcourir la distance d'un semi-marathon. Actuellement, il présente 35 000 œuvres, soit un peu moins de 8% de sa collection totale. The Louvre Museum, on your left, with its 14.5 kilometers of galleries, is the world's most vast museum. If you were to visit every gallery, it would be equivalent to the distance of a semi-marathon. Today it displays about 35,000 works, which in fact equals less than 8% of its total collection. Le long des quais, vous pouvez voir les bouquinistes. Leurs boîtes vertes sont installées à point fixe depuis le milieu du 19e siècle. La loi les autorise à ouvrir du lever au coucher du soleil. Les bouquinistes de Paris ont inspiré d'autres capitales comme Ottawa, Pékin ou Tokyo. In front of you is the Pont Neuf, the oldest bridge in Paris. It was the first stone bridge with sidewalks and completely free of houses. Along the quays on both sides of the Seine, you can see the booksellers. Their green wooden stands are in fixed positions, placed there in the middle of the 19th century. Paris's booksellers inspired similar installations in other capitals like Ottawa, Peking, and Tokyo. Ante nosotros el Pont Neuf, el más viejo puente de París. Es el primer puente de piedra con aceras y completamente desprovisto de casas. En cada orilla, a lo largo de los muelles, pueden ver a los buquinistas o libreros. Sus cajas verdes se encuentran en puntos fijos desde mediados del siglo XIX. Los libreros de París han inspirado a otras capitales como Ottawa, Pekín o Tokio. Devant nous, le pont Saint-Michel ouvre la porte du quartier latin. C'est ici le quartier étudiant depuis le Moyen-Âge. Son nom vient de la langue utilisée alors pour l'enseignement, le latin. Dans ce quartier se situe la prestigieuse Sorbonne, fondée au XIIIe siècle, qui est l'une des 3 plus anciennes universités du monde, avec celles de Bologne et d'Oxford. In front of you, the Pont Saint-Michel opens the door to the Latin Quarter, the academic and student area dating back to the Middle Ages. Its name is derived from the language that was employed then for higher education, Latin. The prestigious Sorbonne University is located here. It was founded in the 13th century and is one of the world's 3 oldest universities, along with Bologna and Oxford. Ante nosotros, el famoso puente Saint-Michel abre las puertas del barrio latino. Es el tradicional barrio universitario desde la Edad Media. Su nombre viene de la lengua utilizada entonces para la enseñanza, el latín. En este barrio se sitúa la prestigiosa Sorbona, fundada en el siglo XIII, que es una de las 3 universidades más antiguas del mundo, con las de Bolonia y Oxford.
construite 182 ans plus tard. Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Ville de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose ribbon. A su izquierda, la Isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la Catedral Notre Dame, cuya construcción comenzó en 1163 y se finalizó 182 años más tarde. Posee los más grandes rosetones de Europa. Devant Notre-Dame se trouve le point zéro des routes de France. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances kilométriques dans notre pays. In front of Notre Dame is point zero for France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. Pour les personnes munies de billets plaisir, snacking et snacking plus, votre consommation va récupérer au bar du bateau. For those of you with pleasure, the Arab World Institute, on your right, is a space dedicated to Arab culture in all its forms. Its terrace provides one of the finest views of Notre Dame, Paris's islands, and the bridges crossing the Seine. El Instituto del Mundo Árabe a su derecha es un espacio dedicado a la cultura árabe bajo todas sus formas. Desde su terraza podrán admirar una de las más bonitas perspectivas de Notre Dame, así como las islas y puentes que cruzan el Sena. Nous longeons à droite le quai Saint-Bernard sur lequel se trouve le square Timo-Rossi. C'est le musée de sculpture en plein air de la ville de Paris avec des œuvres d'artistes contemporains.
Ah.